जय जगन्नाथ। आमे समस्ते मालिका विषय निश्चित भाव में जाने आउ सबुठारु भयंकर भविष्यवाणी होउछि 7 दिन 7 राति अंधार हेबा घटना। मालिका को विश्वास करिबा लोक ए विषय जानिछंती आ मालिका को अविश्वास करुथिबा लोक माने मध्य ए कथा जानिछंती एवं सेमानक मनरे एपरि गोटे संदेह मध्य निश्चित भाव में रही थाए। किंतु जदि इतिहास को थरे दृष्टिपात करा जाए तेबे एपरि गोटे घटना 1815 मसीहारू 1816 मसीह देखा मध्य जाई सारिछि। एहार कारण थिला ज्वालामुखी विस्फोट। एही ज्वालामुखीटी इंडोनेशिया रे फाटिथिला आउ जहार बेग एते भयंकर थिला जे जहाँकि संपूर्ण आकाश रे एहार धुआं एवं विषाक्त गैस खेली जाइथिला आउ एही कारणरू ही सूर्य किरण पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ी मध्य पारि नथिला एवं पृथ्वीर तापमात्रा बहुत कमी जाइथिला। गोटे वर्ष जाए सेठारे सूर्य किरण आदौ पड़ी पारि नथिला। संपूर्ण फसल नष्ट हो जाइथिला। लोक माने भोक विकल रे मृत्युवरण करथिले एवं अनेक लोक एणे तेणे चली जाइथिले। आउ ठीक तार गोटे वर्ष पर एपरि गोटे अचिन्ना व्याधि आसीथिला। लक्ष लक्ष लोक सेथिरे मृत्युर शिकार मध्य हो जाइथिले। प्राय 10 वर्ष जाए से जगार कौनसी फसल हो पारि नथिला। ए तो थिला गोटे जगार घटना। किंतु जदि मालिका कथा को टिके गुरुत्व सहकारे दृष्टिपात करा जाए तेबे ए कथा सुनिश्चित जे एपरि गोटे दिन खूब शीघ्र आसीबाक मध्य जाउछि। कौनसी ना कौनसी कारणरू एमिति तो 100% निश्चित भाव में घटिबाक जाउछि। मालिका कथा छाड़न्तु, वर्तमान टिके विज्ञान भाषा रे बुझिबाकू चेष्टा करतु। अंधार कोन पई हेबो, अंधार केबे हेबो, ता परर दृश्य किपरि रहिबो। जदि भी 7 दिन 7 राति अंधार हुए सारा विश्व रे केते लोक मरिबे एवं केते लोक जीवित रहिबे ए कथा भयभीत हेबा पई आदौ नुहे, केवल आपण मानकू अवगत कराइबा पई। तेबे चलन्तु आरंभ करिबा। नासार गोटे रिपोर्ट अनुसार 2024 मसीह रे गोटे महाभयंकर सौर झड़ आसीबाकू जाउछि आउ जहार प्रक्रिया मध्य आरंभ होई सारिछि आउ जहा प्रभाव में समग्र विश्वर इलेक्ट्रिसिटी संपूर्ण भाव बर्बाद हो जिवो। आउ बिना इलेक्ट्रिसिटी रे आम मानकर जीवन नर्क ठारू मध्य अधिक कदर्य हो जिवो। ए कथा आपण मध्य अनुभव करि पारुथिबे। समग्र विश्वर अर्थनीति 1000 वर्ष पछकू चली जिवो। आउ ता छडा आम मानक जीवन रे इलेक्ट्रिसिटी रो केते भूमिका रहिछि ए कथा आपण मानकू कहिबाकू आवश्यकता नाही। बिना इलेक्ट्रिसिटी रे आमे खाद्य मध्य खाई परिबा नाही। आमे वर्तमान पई एहीपरि भाबरे निजकू गढ़ी नैछे। आउ जेतेबेले सौर झड़ आसीबो ताहा सर्वप्रथमे संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी को ध्वंस करदेव, जहा फल रे कि आमे माने जो इंटरनेट व्यवहार करूछे ताहा मध्य संपूर्ण भाबे बंद हो जिवो। आउ तापरे जो जो समस्या माना घटिबो से विषय कहिबार आवश्यकता नाही। आमे निजकू एते कदर्य भाबरे प्रस्तुत करि सारिछे। गोटे दिन जदि इलेक्ट्रिक चली जाए आमे माने बंची पारिबा नाही। किंतु ए सबु हेला परे भी मनीष धीरे धीरे बिना इलेक्ट्रिसिटी रे बंचिबा शिखि पारिबो। किंतु जदि कौनसी कारणरू से प्राकृतिक उपाय हेउ नचे ज्वालामुखी एवं परमाणु बम माध्यम हेउ जदि सूर्य 7 दिन पई देखा न जानती किंबा 7 दिन एवं 7 राति अंधार हो जाए तेबे कौन कौन हेबो ए विषय रे टिके ध्यान दियंतु। ता पूर्वरु एक कथा आमे आउथरे मध्य कहि रखुछु, आपण मानकू भयभीत करिया पई आदौ नुहे, केवल अवगत कराइबा पई। जदि वास्तव भाषा रे आपण टिके बुझिबाकू चेष्टा करंती आमे समस्त जानिछे सूर्य हेउचंती सकल शक्तिर आधार। अन्य भाषा रे कहिले आमर प्राण, आमर भगवान एवं आमर सबु किछि, जहा बिना सृष्टि मध्य असंभव। सूर्य को अनेक लोक पूजा मध्य करंती। किंतु जेतेबेले 7 दिन 7 राति अंधार हेबो एवं सूर्य आमको देखा जिबे नाही ता परर परिस्थिति कोन हेबो टिके बुझिबाकू चेष्टा करंतु। मालिका कथा को संपूर्ण भाबे साइड कर दियंतु। विज्ञान भाषा रे थरुटिए बुझिबाकू चेष्टा करंतु। जेतेबेले दिन बेला सूर्य देखा जिबे नाही हठात आकाश रे आपण केवल तारा मानकू ही देखि पारिबे। आउ तापरे परिस्थिति कोन हेबो आपण ठीक अनुमान करि पारुथिबे। आउ तार ठीक गोटे दिन परे लोक माने खाद्य पई निज निज भितरे संघर्ष करिवे। आउ एही समय रे ए कथा मध्य कुहा जाई पारे मनीष मनीषर मांस मध्य खाइबो। मालिकारे ए कथा परिष्कार भाबे वर्णना करा जायछि। तापरे दिन न हेबा कारणरू रात्रिचर जीव माने निश्चित भाबरे उपद्रव करिवे आउ से माने जनबसति को प्रवेश करिया मध्य आरंभ करिदेबे। ए कथा आमे माने समस्त जानिछे। आमे माने सेमानकर जागा को अख्तियार करी आज पर्यंत जोर जबरदस्त ताको ऊपर अत्याचार करी चली आसीछे। एभली समय मध्य दिने आसुची सेमाने मध्य निश्चित भाबरे आम मनीष समाज को ध्वंस करने चली आसबे। तापरे अंधार हेबार ठीक 2 दिन पर लोक माने चोरी करिबा निश्चित भाबरे आरंभ करिदेबे। आउ सेही समय रे विश्वर 20% लोक माने जो माने कि मेडिकल पेशेंट से माने सेही जगार ही मृत्युवरण कर सारिथिबे। आउ ता सहित सबु वृक्षलता जो माने कि सूर्य किरण को आहार भावे ग्रहण करी बंचंती से माने धीरे धीरे नष्ट हेबाकू आरंभ हो जिवे। तापरे आउ मात्र 3 दिन भितरे तापमात्रा
8 ডিগ্ରୀ পর্যন্ত কম হয়ে তা সহিত যেতে বি বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি রয়েছে ধীরে ধীরে সেসবু বন্ধ হওয়া লাগবে। টিভি এবং মোবাইল ফোন যেতে বি ইন্টরনেট চালিত জিনিস সবু থিব সেসবু সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে কারণ যে স্যাটেলাইট সূর্য কিরণরু ঊর্জা গ্রহণ করে নিজকু নিজে চলাই থাকে যেতেবেলে সূর্য রহিবে না তেবে সে স্যাটেলাইট মধ্য সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে বিজ্ঞান অনুসারে ঠিক তার 4 দিন পরে পৃথিবীর তাপমাত্রা -5 ডিগ্রি পৌঁছি যাই একথা আপনার নিশ্চিত ভাবে জাঁথিবে যেতেবেলে তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি কু চালি আসে সেতেবেলে পানি বরফরে পরিণত হয়ে যাই। অন্য ভাষায় একথা মধ্যে আপনার কহিপারে অনেক লোক পানি পিଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ବିନା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବେ ନା କୌଣସି ଫୋନ୍ ଥିବ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବୁକିଛି ଅଚଳ ହୋଇସାରିଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରାତି ମାନେ 7 ଦିନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା -20 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ବରଫ ହିଁ ବରଫ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା ଗଛଲତା ଥିବ ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ ନା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଥିବ ନା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥିବା ମଣିଷ ରହିଥିବ ଏପରିକି ଜଳ ମଧ୍ୟ ବରଫ ହୋଇସାରିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏ ସବୁ ପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଳିକା କଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥିବ। କିଏ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ କିଏ ମରିବ ସେ କଥା ତ ସେଇ ଉପରବାଲା ହାତରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାଳିକା କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯାହା କହିବା କଥା କହୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିପଦରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ ଯେଉଁପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛେ ଯେ ପାପର ମାତ୍ରା କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ କରିସାରିଛେ। ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେହି ପ୍ରକୃତି ମାତା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବ। ନା ଆମେ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଆମେ ମହାକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଆମେ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଗଛଲତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲେ। ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛେ ଯେ ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 15 ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋଟ ହେଉଛି ବରଫ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷର ଆଦୌ ସତ୍ ସାହସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ନେଇ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସେସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କଥାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା କିମ୍ବା ମାଳିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଜଗତର ନାଥ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ଉପରେ ସଂକେତ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହେଁ। ଯଦି ବି ଆମକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣିଆ ଯାଉଛି ସେ କଥା ବି ଆମେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହେଁ। ତେବେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବ ସେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପାପର ମାତ୍ରା ଆଉ ଧର୍ମର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି। ସହଜରେ ତ କଳିଯୁଗ। ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିନ୍ଦାସ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆଦୌ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ।